Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran kedua level 8 di mana kita fokus pada belajar speaking, belajar kosakata baru, ya kan? Belajar mendengarkan dan yang paling penting belajar mengaplikasikan semua konsep yang kita udah pelajari dari level 1 sampai 7. Tapi stop, kita tes dulu. Kalau kalian nggak bisa jawab, ingat balik dulu ke pelajaran pertama, level pertama ya. Apa bahasa Inggrisnya? Mereka sudah makan sebelum Budi minum kemarin. Oke, kalau udah bisa jawab, itu konsep apa? Oke, by the way itu merupakan konsep past perfect. Kalau udah bisa jawab dengan baik, bagus. Kalau belum, balik dulu level 1 pelajaran 1 ya. Buat teman-teman yang sudah bisa jawab, sekarang kita akan lanjut. Ingat, pada level ini yang paling penting adalah kalian bisa melihat konsep yang digunakan. Oke, ketika ada kosakata baru, jeda, tulis cara baca dan artinya. Dan seperti biasa, saya akan baca dengan pelan, habis itu baca dengan lumayan lebih cepat, kecepatan normal. Oke, by the way topik kita kali ini adalah tentang daily activities. Nah, stop. Kalau kalian nggak tahu cara bacanya kan, catat itu cara bacanya. Cara bacanya gimana? Daily activities. Itu artinya kegiatan sehari-hari. Kita mulai ya. Anna, I was cooking dinner when you texted me last night. I was cooking dinner when you texted me last night. Nah, itu konsep past continuous kan? Really? I have already cooked that recipe many times. Really? I have already cooked that recipe many times. Konsep present perfect. If I had followed the recipe correctly, the food would have been better. If I had followed the recipe correctly, the food would have been better. Nah, ingat pengucapannya better, bukan better, tapi better. Dia kayak ada D-nya. Dan ingat pengucapan R dalam bahasa Inggris nggak begitu jelas. Jadi better, bukan better. Oke? Jangan digetarkan lidahnya. If you try again tomorrow, you will be successful. If you try again tomorrow, you will be successful. Jadi kita lagi-lagi menggunakan semua konsep yang kita udah pelajari. Dan kalau kalian melakukan hal yang sama, oke, akan sangat mantap. Oke, if I tried harder in the past, I would be a good cook now. If I tried harder in the past, I would be a good cook now. Dan ingat ya, kalau kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Kita akan bantu. Oke, the food was prepared. Nah, ingat ed-nya di sini nggak dibaca karena dia berakhiran R kan. Kalau berakhiran T atau D baru dibaca. The food was prepared in only 30 minutes yesterday. The food was prepared in only 30 minutes yesterday. Today, the food is cooked faster because I know the steps. Today, the food is cooked faster because I know the steps. Ingat pengucapan S harus jelas pas ngomong ya. Tomorrow, the food will be cooked by my mother. Tomorrow, the food will be cooked by my mother. I will have finished my chores before you arrive. Cara bacanya gitu ya, arrive, bukan arrive. Arrive. Kalau Arif mungkin nama teman kelas kalian. Arif. Wicaksana ya kan. Kalau ini arrive. Itu cara bacanya. I will have finished my chores before you arrive. What did you do after cooking yesterday? What did you do after cooking yesterday? I watched TV and I was very tired. I watched TV and I was very tired. Right now, I'm hungry. Oh, sorry. Right now, I am very hungry. Right now, I'm very hungry. Ingat cara bacanya now ya, bukan no. Now. Now. A-O. You will be happier after eating.
You will be happier after eating. I'm watching the clock because it is almost dinner time. I'm watching the clock because it is almost dinner time. Tomorrow at 7 p.m., I will be eating with my family. Tomorrow at 7 p.m., I will be eating with my family. I had finished my homework before dinner yesterday. I had finished my homework before dinner yesterday. Every morning, I drink coffee. Every morning, I drink coffee. Oke, mantap. Jadi itu ya. Jadi jeda-jeda videonya, mungkin kalian membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikan level 8 ini. Jeda-jeda lalu belajar ucapkan bareng sama saya, tiru saya. Kalau kalian bisa lebih bagus juga bagus. Oke, belajar dari lambat lalu cepat. Oke, ingat catat cara baca biar nggak salah. Nah, ini list kosakatanya. Pastikan kalian sudah catat. Oke, kalian sekali lagi jeda videonya biar bisa mencatat dengan baik. Jadi minimal harus tahu ini. Nah, ini untuk kata kerja, cook, cook, cook. Oke, ingat text, texted, texted. Ingat kapan ed dibaca, kapan tidak. Yang cook nggak dibaca, yang text dibaca karena dia berakhiran T. Follow, follow, followed. Oke, follow, followed, followed. Itu ada D-nya. Jadi memang ketika dia tidak berakhiran T atau D, D-nya kadang-kadang masih terdengar, tapi tidak terdengar jelas kayak id. Try, tried, tried. Itu terdengar juga D-nya. Prepare, prepared, prepared. Nah, kedengaran D-nya memang. Cuma nggak sejelas texted. Ya kan, yang berakhiran T atau D itu jelas banget terdengar D-nya. Texted, wanted, needed. Nah, tapi yang tidak berakhiran T atau D itu biasanya memang masih terdengar D-nya cuma nggak jelas. Kayak prepared. Oke, lalu ini no, nu, non. No, nu. Non. Nu cara bacanya ini ya, nu. No, nu, non. Finish, finish, finish. Arrive, arrive, arrive. Do, did, done. Tentu kalian udah tahu. Watch, watch, watch. Eat, ate, eaten. Nah, ini penting nih. Tapi kita udah sangat sering bahas ini. Drink, drank, drunk. Oke, see, watch, saw, watch, seen, watch. Nah, ini yang menarik. Jadi see verb 1, saw verb 2, seen verb 3. Cara bacanya saw. Bukan so. Kalau so jadi. Ini saw. Jadi kalau A ketemu W, cara bacanya adalah O. O. Saw. Oke, saw. Bukan so. So beda. So artinya jadi. Tapi ini saw. Itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan saw, AW, sama so. SO aja. Ini untuk kosakata, adjective. Oke, itu ya. Jadi itu. Silakan kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Kita akan bantu jawab. Semoga berguna. Kalau kalian pengen belajar speaking lebih cepat, kalian bisa ikut kelas privat kami. DM aja kami di Instagram. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah. Oke, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa, oke?